बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके साथ मैं आज बहुत ही अहम बात करने वाला हूं और आप कोशिश कीजिएगा इस पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहते हैं तो कौन से 6 पॉइंट्स हैं जिस पर आप अमल करें तो कल आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा वीडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा। तो जनाब वाला, बड़ी अहम बात है कि ज़मीन बेचने से पहले आपको 6 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिस पर अमल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपने ये देखना है कि प्रॉपर्टी जिसको मैं बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ वो बंदा कैसा है। ये नहीं है कि बहुत बड़ी गाड़ी में V8 में आ गया और आपने कहा ये तो पैसे देने के काबिल है और प्रॉपर्टी इसको दे देनी चाहिए। नहीं, आपने ये देखना है कि कहीं ये बंदा मुझसे फ्रॉड करके निकल तो नहीं जाएगा। आम तौर पे अपने 20 साल वकालत के तजर्बे में मैंने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत बेचकर किसी की बड़ी प्रॉपर्टी वो खरीद लेते हैं और उसका एक एग्रीमेंट टू सेल लिख लेते हैं और एग्रीमेंट टू सेल में वो प्रॉपर्टी मिसाल करें 2 करोड़ रुपए की है तो 30, 40, 50 लाख रुपए देकर उसका कब्जा भी लिखवा लेते हैं और फिर वो बेचारे रोते रहते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है, आप अदालत में जाते हैं तो अदालत आपको कहती है कि आप पैसे आपने जो लेने हैं वो आप ले लें, तो मसला नहीं है। ऊपर से उसको बुलाते हैं तो वो नहीं आता, आपका 50 लाख वो यूज़ करता रहता है, कब्जा भी उसी के पास होता है, ब्लैकमेल किए जाते हैं और ब्लैकमेल होने की वजह से फिर आप जैसे शरीफ बंदे उनके साथ सेटलमेंट कर जाते हैं। हाँ जी, हमारा ये नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी करते 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 आपको 1.5 करोड़ में आ पड़ती है। फिर वो आपको क्या कहता है, हाँ जी आप ये जो टैक्स है इसका आप फाइलर नहीं है तो इसकी वजह से इतना % जो टैक्स होगा वो टैक्स आपने देना है, फिर वो आपको देना पड़ता है, लेकिन आपसे ये बात पहले नहीं की जाती। तो दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि लेट एवरीथिंग सेटल्ड, के साथ आप सारी बात करें कि ये कब होगा, इंतकाल कब होगा, कितना आप इसमें अर्नेस्ट मनी दे रहे हैं, कितना इसमें आपने बाद में देना है, कितनी अकसात में देना है, ये यकमुश्त दे रहे हैं तो वेल एंड गुड। कब्जा आप कभी ना लिख कर देंगे, अगर आपने कब्जा दिया भी है तो एग्रीमेंट सेल में ना लिखें कि मैंने कब्जा दे दिया है। कब्जा उस वक्त कंप्लीट किया जाता है जब आपकी ट्रांजैक्शन कंसिडरेशन मुकम्मल हो जाती है, तो अगर ऐसा नहीं होता तो कब्जा आपने बाद में देना है। तो दूसरा जो अहम पॉइंट है उसमें हर चीज़ आप सेटल कर लेंगे, आप बता देंगे कि ये काम इस वक्त इस अंदाज से किया जाना ज़रूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो इसके लिए फिर ये एग्रीमेंट है वो कैंसिल होगा और उसकी आपको इंडेमनिटी जो होगी वो 1 करोड़ रुपए होगी या 50 लाख होगी। तो उसमें टर्म्स जो हैं वो आपने ज़रूर उसमें साथ शामिल करने हैं। तो ये एक अहम बात होती है। अब अगर मिसाल के तौर पर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और प्रॉपर्टी बेचते हुए आपके जहन में ये है कि ये आपके बेटे के नाम प्रॉपर्टी है या आपकी बहन जो इंग्लैंड में रहती है उसके नाम है, तो इन चीज़ों को भी आपने ख्याल में रखना है और उसको दूसरी पार्टी को बताना है कि ये प्रॉपर्टी जो है फ्लज है, ये किसी और के नाम है, ये बेटे के नाम है, इसका गार्डियन बनवाना है, तो वो भी हम प्रोसेस करेंगे, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तो अगर आप बाद में बताएंगे तो आपको ब्लैकमेल करेगा, ब्लैकमेल करने के बाद आपको आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसे जो हैं वो टाइम पर नहीं देगा, तो बात आगे हो जाएगी। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत ही अहम था कि आपने किस तरीके से अपनी हकायक उनको भी बताने और उनसे भी हकायक छुपाने नहीं है और उनसे पूछने भी हैं कि आपके हकायक क्या है, आपने ये प्रॉपर्टी किस किस के नाम करानी है, तो ये ज़रूर पूछ लें। वैसे कोई मसला नहीं है, बेचने वाले का होना ज़रूरी होता है इंतकाल में और ख़रीदने वाले का इतना ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट अहम पॉइंट ये होता है कि आपको पैसों की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से आप ज़मीन बेच रहे होते हैं, प्लॉट बेच रहे होते हैं, तो उसके लिए आपके लिए कैसे मालूम किया जाए, सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मालूम किया जाए कि जो प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूँ उसका वाकई यही रेट मार्केट में है या नहीं है। तो वैसे तो इंसान कोशिश करता रहता है, तो आजकल तो बहुत ही आसान से काम है, आप YouTube पर भी वीडियो बना लें, छोटा सा YouTube चैनल आपका होना चाहिए जहाँ पर आपको
تھوڑی بہت انفارمیشن آپ ڈال بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، یوٹیوب پر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کافی ساری اپلیکیشنز ہیں جہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اشتہار لگا سکتے ہیں کہ یہ پراپرٹی میری ہے اور اس کو میں بیچنا چاہتی ہوں، تو فوراً اس کو مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو اگر اس سے آپ کے ریٹس وہاں پر پڑنا شروع کر دیں گے۔ یہاں پر خریداری جو دوسرے باہر سے فراڈ والے بندے آتے ہیں ان کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہ پوزیشن ہو گئی۔ دوسرا، تحصیل آفس میں، یہ چوتھا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ تحصیل آفس میں آپ جائیں گے اور وہاں جا کر آپ لوکل ریٹ اور یا مارکیٹ ریٹ یا جو اس میں شیڈول ہوتا ہے جو رجسٹری مقرر کے پاس ہوتا ہے یا رجسٹری مقرر کے پاس بھی آپ جائیں گے تو وہ آپ کو ہر پراپرٹی کا آپ کو شیڈول ریٹ دے دے گا۔ تو وہ شیڈول ریٹ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں آگے پیچھے پراپرٹی کتنے کی بک رہی ہے۔ پٹواری کے ساتھ اگر آپ بنا کے رکھیں تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ اس کے قریب اور دور میں یہ پراپرٹی 1 لاکھ میں 2 لاکھ میں کنال کتنے کی بک رہی ہے، تو وہ بھی آپ کو یہ بات کلیئر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو 5واں پوائنٹ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایگریمنٹ کو بہت کنسائز لکھنا ہے۔ اس میں کیا کیا لکھنا ہے، کیا کیا نہیں لکھنا، یہ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ پراپرٹی کی ڈیٹیل جو ہے وہ کلیئر دیں گے لیکن اقساط کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا آگے پیچھے کر دیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کے گواہ بہت ضروری ہے۔ جو اہم بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایگریمنٹ میں گواہ آپ کے بھی ہونے چاہیے، ان کے بھی ہونے چاہیے، کیونکہ لیکچر میں نے پہلے یہ بھی دیا ہے کہ خریدتے ہوئے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس ایگریمنٹ میں 2 آپ کے ہو جائیں تو 2 اس کے ہو جائیں، ساتھ ہی آپ کا فورس میجورے، آپ کی اہم جو 6واں پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، فورس میجورے جو ہے ایک کلاز ضرور ہونا چاہیے کہ کسی مسئلے کی وجہ سے یہ ایگریمنٹ اگر پورا نہ کر سکوں، جو ایکٹ آف گاڈ ہو، جیسے مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے کرونا وائرس آیا تھا تو لوگ نہیں کہیں جا سکے تھے، تو وہ اپنے ایگریمنٹ کو پورا نہیں کر پائے تھے، ٹائم پر نہیں کر پائے تھے، تو کافی سارے لوگوں نے ان کے خلاف دلا پانے کے کیس کر دیے، ان کے خلاف یہ کیس کر دیے کہ انہوں نے ہمارے بزنس کو نقصان پہنچا دیا ہے، تو پھر اس کا پرابلم ہوا۔ تو یہاں آپ نے یہ کرنا ہے کہ فورس میجورے کا آپ نے کلوز ضرور اس میں ڈالنا ہے، جو بڑا اہم ہے کہ کبھی ایسا پرابلم ہو جائے تو وہ ہم ایسا کر لیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بائنڈنگ ہوں گے، آپ کے پیسے جو ہوں گے اپنے ورثاء کے لیے پرابلم نہ کریٹ کر کے جائیں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں یہ کلوز بھی آپ نے لکھنا ہے کہ اگر کسی صورت میں انسان فوت ہو جاتا ہے تو دونوں پارٹیاں اگر فوت ہوں گی تو ان میں سے کوئی بھی پرابلم اگر کریٹ کیا جا سکتا ہے تو پھر ان کے جو لیگل ایئرز ہیں وہ اس کے باؤنڈ ہوں گے۔ تو عام طور پہ یہ لکھ دیا جاتا ہے لیکن آپ نے اس چیز کو لکھنا ہے۔ تو یہ 6 پوائنٹس بہت اہم ہے کہ اگر آپ پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں تو ان پر خصوصی عمل کریں تاکہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں مزید اچھے انداز سے اور اچھی خوبصورت باتوں کے ساتھ، آپ کے مشوروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔